atong ginabalik o gipadangat ang atong himaya ngadto sa atong buhi nga Dios sa lahi na usab nga kahigayunan nga kita man nagkauban ni ini nga gabi. Amen. Kapaglaom Joy, ug maayong gabi kaninyong tanan mga kapaglaom. Kaninyong tanan nga nagatan-aw karon pinagi sa TV or sa inyong gadgets or it can be sa tanang tigpaminaw sa Hope Radio 106.3 Toledo. Yes, among ginapaabot ang among kalipay og pagpasalamat nga kamo na usab nakikauban kanamo og amo usab ginaabi-abi ang atong mga kapaglaom nga nakikauban kanato karon for the first time. Yes, mga kapaglaom, kagabi atong nasayran og atong natun-an ang maanindot kayo nga suhito mahitungod sa pamaagi sa atong pagpakita sa atong dakong gugma sa Dios. Og karon na usab nga gabi kapaglaom Joy og mga kapaglaom ato na usab hisgutan kining minsay sa Dios nga puno sa bililhong saad. That's true. Unsa man mga kapaglaom atong paglaom luyo sa mga makaguguol nga panghitabo niining kalibutan nga atong gipuy-an karon. Uban ni kami sa atong pagtuki sa tubag niini kauban ni Brother Junetto Soniega, ang atong nga treasurer dinhi sa Central Philippine Union Conference. Yes, mga kapaglaom og amo na usab kamong ginaauhag sa pag-share niining atong programa sa inyong mga higala, kasilinganan, kaparyentihan ug usab sa membro sa inyong mga panimalay, di ba kapaglaom Joy? Aron sila usab mabulahan sa mga paglaom nga atong pagatun-an niining kagabhion. That's true. Among buhi nga hando mga kapaglaom ug ang among pag-ampo nga gahom sa balang espiritu magalihok sa atong kasing-kasing samtang kita magapaminaw sa mga bililhong saad ug pulong sa Dios. Maayong gabi. Are you in search of an indisputable understanding of the truths penned in the Bible's sacred pages? Feast with us on God's abundant spiritual provisions on this series of nightly presentations, Hope of All Ages. Kaninyo mga kahigalaan o mga kaigsuunan nga tigpaminaw ni ining atong programa sa matagabi, akong gipaabot kaninyo ang mainiton nga pangumusta o bulahan ang Dios nga gihatagan gihapon niya og higayon nga makapadayon sa pagpaminaw niining ato nga
pagtuon niining ato nga takna arang sa pagtuon pinaagi niining fundamental beliefs nga iya sa Seventh-day Adventist Church. O tungod niini akong gikalipay nga makigambit sa pagtuon kaninyo. Apan sa dili pa nato sugdan, ako kamong ginahangyo nga mag-ampo kita o atong iduko atong mga ulo. Dalaygon og balaan among Dios. Ikaw nga tag-iya sa among mga hilawang kinabuhi, ikaw nga mahigugmaon ug maluluyon, dako among pagpasalamat niining higayon nga nakahimo kami sa paghatag niining higayon aron sa pagpaminaw niining mensahe. Hinaot o Dios nga buksan nimo ang among hunahuna ug mga kasing-kasing aron nga ang mga pulong nga among madunggan mahimo namong inspirasyon o gabayan samtang kami magapaabot sa imong ikaduhang pagbalik. Amo kining ginahangyo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kay sa makausapa, mayong gabi kaniyong tanan o sa ngalan sa Central Philippine Union Conference, among ginapaabot kaninyo ang malipayon nga paminaw niining ato na usab nga pagtuon. So ang ato nga pagtuon ang niining kagabion kini nagahisgot mahitungod sa usa ka suhito nga nagdala og dakong pangutana, no? Usa ka pangutana nga tingali ikaw bisan ako makapangutana niini. Is God fair? Kung maghisgot ta og pulong nga fair, unsa man ni sa Binisaya o sa Cebuano, munang ginaingon nga ang Dios ba patas? Ang Dios ba maayo? Ang Dios ba way pinalabi? Og atong hisgutan ang opposite ni ini nga pulong fair, maingon na to unfair. Atong nasayran nga kini nga pulong unfair kini sa sinugdanan pa lang, no? Sa pagtukod sa kalibutan kini niabot na. Tungod kay mao kini ang sulti sa kaaway nga mao si Satanas. Ang Diyos dili patas. Ang Diyos unfair. Ang Diyos sa iyang paggobyerno dili patas. Tingali ang uban kaninyo o uban kanato nakahimo usab sa pagpangutana niini. Busa mga igsoon, atong sugdan kining ika-24 nga episode. Sa pagsugod, atong madungog o atong mabasa. Can pick up a newspaper in any city on any day. Or read the newspaper online. And you will find headlines of this. 6-year-old accidentally shot by gang members. Hundreds homeless after heavy flooding. Police recover body of missing teenager. Political unrest thwarts famine relief efforts. The tragedies go on and on, inexplicably and heart-rending. We long for an answer, a permanent answer. Where is God in this world of meaningless suffering and death? The Bible assures us that God is fair and just. Atong mabasa sa Salmo 33:5. Dinhi nagaingon,
siya nahigugma sa pagkamatarong og hustisya. Ang yuta na puno sa migmaong kalulot ni Jehova. However, that is true? Then why is there so much suffering? Is God ever going to make things right? And if so, how? Revelation 20 shows us how and when God will bring sin and suffering to a complete end. And when He does, everything in the universe will testify that God is loving and just. Nining atong pagtuon, aduna kitay 8 ka subtopic. Ang nauna niini mao kining 1,000 years unveiled. Revelation 20 zeroes in on a 1,000-year period that allows the second coming of Christ. The events surrounding this millennium mark the final act in the conflict between Christ and Satan, which has been going on since sin entered the universe. This cosmic drama began in heaven when Lucifer became jealous of Christ, started a war in heaven, was expelled and fled to our world. The drama continued on the earth and in Garden of Eden, then down through the centuries until it reached its first climax when the devil compelled human beings to crucify Christ. The drama will reach its final climax at the close of the 1,000-year period when our sinful world is cleansed and placed under Christ's control. Revelation 20 shows us that 2 resurrections will mark the beginning and ending of this 1,000-year period. Who will be raised from the dead in the first resurrection at the beginning of 1,000 years? Sa Revelation o Pinadayag 20, versikulo 6, nagaingon, bulahan o balaan ang tawo nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. Sa mga taong ingon niini ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot. Hinoon sila mahimong mga saserdote sa Dios og si Kristo uban kaniya magahari sila sa 1,000 ka tuig. Mao kining 1 ka saad nga maghatag kanatong paglaom nga sa naunang pagkabanhaw kadtong mga matarong magahari kauban ni Kristo og sila sa 1,000 ka tuig. Those who come to life in the first resurrection are blessed and holy. They have accepted Christ as their Savior, since they reign with Christ during the 1,000 years. The first resurrection obviously occurs at the beginning of this time period. Who will be raised in the second resurrection at the close of 1,000 years? Revelation 20, verse 5, nagaingon, og bahin sa uban pa sa mga nangamatay, kini sila dili pa mabuhi pag-usab, hangtod matapos una ang 1,000 ka tuig. So if the blessed and holy are raised at the beginning of 1,000 years, then the rest of the dead can refer only to the wicked dead. The resurrection takes place when 1,000 years are finished. So to the 1,000 years period is marked off by 2 resurrections. The resurrection of the righteous at its beginning and the resurrection of the wicked at its close.
Ikaduha, resurrected at Christ's coming. The Bible tells us that this first resurrection at the righteous, it takes place at the second coming of Christ. 2 Thessalonians 4:16 and 17, nagaingon din kay ang Ginoo gayod, mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpita sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo manauna sa pagpamangon. Ang nangamatay diha kang Kristo, mga kaigsuonan, mao kining mga tawo nga mga balaan, mga tawo nga nagsunod sa iyang kasuguan. When Jesus comes to this earth again, He raises the dead in Christ and takes them to heaven along with the righteous who are alive. John 14:1-3. At the time, all the righteous become immortal, no longer subject to disease of old age or death. 1 Corinthians 15:51-57. What happens to the wicked people who are still alive when Jesus comes? Because they still cling to sin and haven't accepted Christ. They can exist in God's presence. Therefore, they are destroyed by the brightness at the return of Christ. Luke 17:29 and 2 Thessalonians 2:7 and 8. Next, the third is Satan chained to the earth for 1,000 years. When the 1,000-year period begins, all righteous have gone to heaven and all the wicked are dead. What will happen in this world during the 1,000 years? Ato kini mabasa sa Revelation 21 and 3. 1-3. When the 1,000-year period begins, all the righteous have gone to heaven and all the wicked are dead. Og unya akong nakita nga gikan sa langit na naog ang usa ka manulunda nga sa iyang kamot diha ang yawi sa bungaw sa kahiladman nga walay kinutuban. Og ang usa sa dakong talikala, og iyang gidakop ang dragon, ang karaang serpente, nga mao ang yawa og si Satanas. Og iyang gigapo siya sulod sa usa ka libo ka tuig, og iya gitambog siyang ngadto sa bungaw, og sa iyang gitabon kini, og timanan kini sa ibabaw niya aron dili na siya makapaghisalaag sa kanasuran hangtod matapos ang 1,000 ka tuig. Tapos niana siya kinahanglan buhian sa makadyot. Mao kining sugilanon mga kaigsuonan nga mahitabo sa 1,000 ka tuig diin atong makita unya sa diha nga manaog ang bag-o nga langit og nianang panahona si Satanas dinhi sa yuta gigapos. At Jesus coming, Satan is bound and will remain in chains. During the 1,000 years, where is Satan imprisoned? The answer is in the bottomless pit. The Greek word used here is abyssos, from which we get the English word abyss. It's the same word that appear in Genesis 1 verse 2 of the Septuagint, the Greek version of the Old Testament.
which was translated from Hebrew in Christian times to describe the earth on its undeveloped state before the days of creation began, and it seems clear then that our earth is the bottomless pit or abyss where God imprisoned Satan. Scripture describes Satan as bound by a great chain. Is this literal chain? No. The context clearly indicates that it is symbolic, a sort of a chain of circumstances. The phrase brings to mind an expression we use when we can't do someone a favor. I'd like to help you, but my hands are tied. Satan would very much like to continue deceiving and oppressing individuals during 1,000 years. But his hands are bound by a chain of circumstances. He can find no righteous people to tempt during this period because they are all in heaven. And he can't find any wicked to lead because they are all dead, asleep in the dust of the earth. And Satan simply wanders across the desolate, ruined earth without any people under his control. Under these circumstances, he can deceive the nation no more till 1,000 years finished. Here we find Satan in the last act of his age-long struggle against God. His evil character remains unchanged. He and his angels are confined to our empty world, unable to deceive or tempt anyone. Satan roams an empty world, forced to ponder all the headaches and tragedy he has caused throughout the centuries. Next, number 4 is the righteous judge, the wicked. The 1,000-year period is also a time of judgment. As you'll recall, the judgment consists of 4 main stages. These 4 main stages, number 1, is the pre-advent judgment of the righteous before Christ's second coming. The next, number 2, the reward of the righteous in the second coming. The third, the judging of the wicked during 1,000 years. The fourth and the last, the reward began, or the reward of Satan and the wicked at the end of that period. You may wish to review the Guide 13, which deals with stages 1 and 2 of the judgment, the investigation, and the reward of the righteous. We will now look at stages 3 and 4, the investigation and the reward of the wicked. We're already saying the righteous did come up from their graves at the second coming of Christ, along with the righteous who have never died. They then leave the earth and are taken to heaven to be with Jesus and the holy angels. Those redeemed by Christ find their home in heaven during 1,000 years. That will the righteous be doing, or what will be the righteous doing in heaven during this 1,000-year period? 1 Corinthians 6:2-3. Diri pasabot ka nato og nagasulti. 1 Corinthians 6:3 nagaingon, wala ba kamo masayod nga ang mga balaan magahukom unya sa kalibutan? Wala ba kamo masayod nga kita man unya ang maghukom sa mga manulunda? In Revelation 24, nagpadayon, unya dihay nakita kong
mga trono og niini na nanglingkod ang mga gitugyanan sa paghukom usab kanila. Usab nakita ko ang mga kalag sa mga gipang pugutan ug ulo tungod sa ilang panghimatod mahitungod kang Hesus ug tungod sa pulong sa Dios. Sila magahari pag-usab og magahari uban kang Kristo sulod sa 1,000 ka tuig. During the 1,000 years, the righteous will review the cases of the wicked human beings and fallen angels, including their leader, Satan. How fitting for the martyrs, overcomers, and battle-scared adherents of the gospel to examine and understand God's judgment of the wicked. God has graciously given redeemed human beings that chance to evaluate His dealings with the wicked. We know what it's like to struggle in a sinful world. We've been rubbed shoulders with these people day after day. We may have a lot of questions such as, why isn't my neighbor here? He seems like such a good person. Or why didn't my aunt make it? All of these questions will be answered in this space of the judgment. When we go over the records of the judge to judge the dead according to their works, by the things which were written in this book, in Revelation 20:12, we will see for ourselves that in all His dealings with human beings, God has been just and fair to everyone. Sa ikalimang subtopic ko, nagasulti dinhi, is Satan unchained at the end of 1,000 years? At the close of the 1,000 years, the curtain lifts on the final act in the judgment drama. Revelation 21:2, nagasulti, og nakita ko ang balaang syudad, ang bagong Jerusalem, nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Gitagana maingon sa usak ka pangasawnon, nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanhunon. This wonderful city whose streets of gold and pearly gates have echoed with our exultant shouts of praise, has been our home for 1,000 years. Now the holy city, with Christ and all the people He's redeemed inside, descends from heaven to our world. Ang pangutana, unsa may mga hitabo sa mga dautan? Unya. Revelation 25 nagaingon, og bahin sa uban pa sa mga nangamatay, kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang 1,000 ka tuig, kini mao ang nahaunang pagkabanhaw. The rest of the dead must refer to the wicked dead, because the righteous dead came to life in the first resurrection at the beginning of 1,000 years. So, it is the wicked who are resurrected in the second resurrection at the close of 1,000 years. Usab ang pangutana, unsa may himuon ni Satanas sa pagtapos na sa 1,000 ka tuig? Sa Revelation 27 hangtod 9 nagaingon, og inigkatapos na sa 1,000 ka tuig si Satanas, pagabuhian gikan sa iyang bilangguan, og mugawa siya aron sa pagpahisalaag sa mga nasod, sa pagpatagbo kanila alang sa pagpakigubat
ang ilang gidaghanon ingon sa bunbun sa dagat, og mitunga sila ngadto sa lapad nga yuta, og ilang gilibutan ang kampo sa mabalaan og ang siyudad nga hinigugma. When the righteous descend to earth in the holy city and the wicked are resurrected, Satan will be released. He again has the wicked to lead and righteous as his target. Not wasting a moment, he immediately began to organize the wicked into a vast army. To Satan, this seems like a perfect opportunity. The holy city is not fortified. Its inhabitants are not armed. Deciding to take it by force and plunder its riches, Satan convinced his followers that because they outnumber the righteous, victory is certain. Satan can plot strategy with military geniuses from all periods of Earth's history. Generals who have conquered empires can organize his armies. Scientists can try to create new weapons of mass destruction. The Zikan resurrection reveals a sad reality. In death, the characters of the wicked have experienced no change. They come from the grave with the same ambitions and selfish desires. Finally, Satan gives the command to march against the city. The vast multitude moves with a military precision to claim this glittering metropolis as their capital. Satan and the wicked leads to the New Jerusalem. This is their last chance to sabotage Jesus' plan to rescue humanity forever from the curse of sin. However, as they take up positions around the New Jerusalem, a horrible truth begins to sink into their hearts. Where outside in the dark, the wicked catch the glimpse of the real horror of being lost forever. Number 6, subtopic, the final judgment scene. Here, for the first and last time, the entirety of the human race meets together face to face. Jesus is the leader of the redeemed children of God who are inside the city, and Satan is the throngs of the wicked who are just outside the walls. At this critical moment, God carries out the final stage of judgment, and the wicked receive their day in court. Revelation 20:11-13, pamatuod ug nagaingon, og unya nakita ko ang usa ka dakong trono nga maputi og ang nanglingkod niini, og nakita ko ang mga patay, mga dagko ug mga gagmay nga nanagtindog sa atubangan sa trono, og dihay mga basahon nga gipamuklad. Usab dihay laing basahon nga gibuklad, nga mao ang basahon sa kinabuhi, og ang mga patay gipanghukman, pinasikad sa nahisulat diha sa mga balasahon. Pinasikad sa ilang mga binuhatan, og ang dagat mitugyan sa mapatay, nga diha niini ang kamatayon og ang Hades mitugyan sa mapatay, nga diha kanila og ang tanan gipanaghukman, pinasikad sa ilang binuhatan. Mao kining senaryo nga manghitabuon niya sa panahon sa paghukom niining mga makasasala. As the wicked stands before the throne of justice, their lives open before them.
from the records contained in heaven, Jesus, the righteous judge, formally unfolds the full story of his dealings with fallen men, women, and angels. The entire universe looks on with intense interest. Standing before the throne of God, Jesus gives everyone a comprehensive view of his redemptive work. He reveals that he indeed came to seek and to save the lost. He entered a world in human flesh, lives in sinless life, and amid our struggles and temptation, made the ultimate sacrifice on the cross, and served as our priest in heaven. Finally, when Christ sorrowfully steps forward and passes sentence on those who persisted to the end and rejecting his grace, every being in the universe will acknowledge the justice and necessity of this final act of divine judgment. Romans 14:10-11, nagapamatuod, kay kitang tanan mo atubang raon niya sa hukmanan sa Dios. Kay nahisulat kini nga nagaingon, maingon nga ako buhi, nagaingon ang Dios, ang Ginoo, ang tanang tuhod magaluhod sa atubangan ko, og ang tanang dila magadayeg sa Dios. Siya nagpaubos sa iyang kaugalingon og nahimong sinungtanon hangtod sa kamatayon, o bisan pa sa kamatayon diha sa cross. Tungod niini ang Dios nagbayaw kaniya sa kahitasan og mihatag kaniya sa ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan, aron nga sa ngalan ni Hesus ang tanang tuhod magapiko didto sa langit, dinhi sa yuta, og sa ilalom sa yuta, og ang tanang dila magasugid nga ang Ginoo si Hesukristo alang sa pagdayeg sa Dios nga Amahan. Philippians 2:8-11. Ever since sin began, the devil has been slandering God's character, accusing of being unfair. But now, all the questions are answered, all the perplexities resolved. At the end, not even Satan himself, the great accuser, will have a word to say in his own defense. Now, every being in the universe acknowledges that even in judgment, especially in judgment, Jesus, the Lamb of God, is worthy of our love and worship. The whole plan and purpose of God is now fully revealed, and God's character stands vindicated. Revelation 15:4, ang tanang kanasuran mag-aabot og managsimba kanimo, mangabot og magsimba kanimo, kay gipadayag naman ang imong mga hukom. Og nadungog ko ang tanang binuhat nga anaa sa langit, og sa yuta, og sa ilalom, og sa yuta, og naa sa dagat, og ang tanan diha niini nga nanag-ingon, ngadto kaniya nga nagaingon, nagalingkod sa trono, og ngadto sa kordero, ang pagdayeg ug ang kadungganan, og ang himaya ang gahom, hangtod sa kahangturan. Revelation 5:13. And it's not just the saved. The evil angels and Satan himself will confess that Satan's way has been wrong and that God's way are just and true. All see that evil and selfishness have led only to unhappiness and discontent, such that such a life is worth continuing. Ang ikapito, mao kining ang sala iyarang
kita ang iyang katapusan. Sin meets its final end. Even through Satan and the vast, strong, wicked people admit that God or God's way is right. Their hearts have not changed. The characters remain evil, and after the judgment is pronounced, the wicked accept that tragic fate. Revelation 29:10 and 14 and 15 nagaingon, og mitunga sila ngadto sa lapad nga yuta og ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan og ang siyudad nga hinigugma apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit og milamoy kanila. Og ang yawa nga nagpahisalaag kanila, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo, og asupre diin. At tuan na ang mapintas nga mananap, og ang mga mini nga propita, og didto pagas silutan sila sa adlaw og sa gabii hangtod sa kahangturan. Unya ang kamatayon o ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo, mao kini ang ikaduhang kamatayon, ug kun ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga hisulat diha sa basahon sa kinabuhi, sila itambog ngadto sa linaw sa kalayo. In the final judgment, the fires of the eternal God will destroy sin and those who stubbornly cling to it. Satan and all the lost perish in this second death, an eternal death from which there is no awakening. Their course of rebellion has left the wicked unfit for real happiness, and they are destroyed with the devil and his angels. The heavenly fire completely cleansed the earth of the ravages of sin. God has cleansed universe at last, never again to be scarred by evil. The epic struggle between God and evil, between Christ and Satan, is finally over, and Christ reigns. Where do you plan to be on that day? Ang pangutana mo igsoon, asa ka man ni anang adlawa? Have you decided to be with Christ inside the city, saved forever? Or will you be outside the city without Christ, lost forever? No matter what life has brought to you, if you place your life in the hands of Jesus now, you can be inside the city with Christ and the redeemed. If you have not done so, give your heart to Jesus now, and He will surround you with His love and forgiveness. This is your opportunity. This is your day of salvation. The last, the earth cleansed and made new. From the ashes of this final cleansing fire, God will create a new world. Ato mabasa sa Revelation 21, 1 hangtod 5, nagaingon dinhi, og unya nakita ko ang usa ka bagong langit og yuta, kay ang unang yuta nangahanaw na. Og nakita ko ang balaang syudad, ang bagong Jerusalem, nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Og nadungog kog gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nagaingon, tan-awa ang puloy-anan sa Dios anaa uban sa mga tawo. Siya magapuyo ipon kanila og sila mahimong iyang katawhan, og ang Dios gayud mao ang makapakig-uban kanila og mahimong ilang Dios, og iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mamata. Og ang kamatayon wala na,
o wala na usab unyay paghimanatay, ni paghilak, ni kasakit, kay ang unang mga butang nangagi na, tan-awa, gibag-o ko ang tanang mga butang. Restored to its original beauty, the earth becomes the home of redeemed humanity through endless ages. Freed from selfishness, sickness, and suffering, we have a whole universe to explore, wonderful relationship to develop, and an eternity in which to sit at Jesus' feet to listen, learn, and love. The curtain falls on the ancient drama of sin and rises to the glory of the new world of limitless possibilities of Jesus, the ruler of that coming world. We read in Isaiah 9:6 and 7, nagaingon, kay alang kanako ang usa kabata na tawo, alang kanato ang usa ka anak nga babae gihatag, ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatagon kahibulungan. Magtatambag, Diyos nga magagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Sa kauswagan sa iyang kagamhanan ug sa pakigdait, walay katapusan, ibabaw sa trono ni David, ug sa ibabaw sa iyang gingharian, aron sa pagtukod niini nga may hustisya ug pagkamatarong sukad karon bisan hangtod sa walay katapusan. You can live forever with that wonderful Counselor, everlasting Father. You can stand inside the New Jerusalem on that day when all of humanity confronts each other face to face. If you have placed your life in the hands of Jesus, you need never experience the unspeakable horror of those on the outside of the city who realize they are lost forever. By giving your trust to Christ as Savior, you can be assured that when the record of your life appears in the judgment, Jesus will say, I die for that person. The record of my perfect life belongs to my beloved one. Mga kaigsunan, hinaot, paunta, umoy akong pag-ampo, nga kaning mensahe nga atong nadunggan ining kagabhion, makahimo kanato og dugang nga kadasig aron kita makaangkon ni anang kinabuhing walay katapusan. Salamat sa inyong pakig-uban ug sa pagtapos amo ka hangyoon sa pagduko sa inyong mga ulo aron sa atong pag-ampo. Ginoong Dios, amahan namo aniya kami sa gihapon nagpatakal sa among mga tingog aron sa pagpasalamat tungod sa imong dakong gugma kanamo, diin ikaw mihalad sa imong bugtong nga anak aron nga kami sa among mga kasalanan mahimo kaming adunay kagawasan. Tabangi kami o Dios uban sa balang Espiritu Santo nga kami makatindog, makusganon aron sa pagsagubang sa mga pagsulay nga moabot sa among kinabuhi, kay kami nasayod nga si Satanas ang kaaway naninguha usab nga kami iyang malaglag. Salamat nga ikaw kanunay nagahatag kanamo og mga pahimangno uban sa imong balang Espiritu Santo. Hinaot nga kami makaagom ni anang kinabuhing walay katapusan. Amo kinang ginahangyo tungod lamang sa gamhanang pangalan ni Ginoong Hesus. Amen.
Amen! Amen kapag laom na death. Amen gayud mga kapag laom. Pagkaanindot sa paglaom nga gipadayag sa Dios kanato niini nga kagabhion. Yes, kapag laom joy. Amen. For that, og dalaygon ang Dios sa iyang mga saad sa matag usa kanato nga kita adunay nindot kaayo nga paglaom diha sa unahan. Amen. Mga kapaglaom, mga atong episode karon nga gabi, ug ang mga maanindot kaayo nga mga episode sa milabay nga gabi, inyong matan-aw kini usab sa ato ang Facebook page and also sa tanan nga Facebook pages kundi naka-cross-post kining atong program karon. Yes, mga kapaglaom. O niining kagabion aduna kami pangutana, ang Dios ba nagsaad nga tapuso niya ang kadautan sa kalibutan? Apan diin man kini niya pagabuhaton. Mga kapaglaom, aduna na ba'y lugar dinhi sa kalibutan kundi nagakahitabo kini nga pagdunot sa Dios sa sala? O bani kami mga kapaglaom ugma sa gabi alang niining importante kaayo nga suhito nga maghatag pagtubag niining pangutana. Yes, mga kapaglaom, kauban nato si Brother Bernardino Maniego, ang atong Communication Director dinhi sa Central Philippine Union Conference. Ug sa iyang suhito nga naguluhan, what and where is hell? Yes, kapaglaom joy. Sa maghihapon nga oras sa kagabion. Yes, alang sa inyong concerns mga kapaglaom or prayer requests or questions na mahimo ninyo kini nga mapadala sa atong hotline numbers ngayon makaplagan din sa atong nga screens karon. Yes, ug alang sa atong mga tigpaminaw sa radyo. Mao kini ang atong mga numero alang sa Globe and TM users. We have 0916-361-3777. Again, we have 0916-361-3777. Yes, ug alang usab sa ato nga smart and talk and text subscribers, we have 0961-811-3777. Among pag-ausbon, 0961-811-3777. Mga kapaglaom, daghan kayong salamat sa inyong mapadayunon nga pagpakig-uban kanamo. Let us keep our faith steadfast And our hope immovable here on Hope of All Ages.